Abdoul Service International. Votre bonheur est notre satisfaction. Infoline 70 20 01 59, 70 20 02 59, 70 20 02 49, 25 38 03 11. Samedi Safanzan Kepi Sembeneton Savan Télévision Tori pousse la Barakusro Yarkibe numéro 4 la wotone c'est indiqué en Tasiambam Runa Erkibe Osurada la wotone Admasila Abezule pour donner Runa Tenyon local Maya Usro les parme comme les bébés ne trib Kabe Boum Sampamane Masila na Yesame Burkina Faso Temsa Yusoka Aria wotone la Sunning Sengete Masila na Kentori Sanse Kibekitba Nangwe kunga lapta tenga zarab kuisam Erkibe pour Merwil Gramete Nemne Saka Nimbuida Sambe arrondissement Iba pour un William T. Sadraning of some bottle Sam Sanga Tenga Mane Te Abum Sena Yikbamba Lab Me Pontaba Sawa Te Kanga Tangen Sedabam Surpanom Yen Nemne Saka Nimbuida William Bala Te Bam Saka Pon Amebo La Yikbama Bampanatum Kang Porim Erkibe Zura de la Woto Name Sambi Safanzan Kepi Ibarakusro Yam Sambeneton Wakat La Wakat Fan Kibe Zura da Wersro la wotone ane l'armentar sunning sengete masila sol mana keng toram abole kibe kitba sine ana 60 sun kwisi ane sura kwisa porin oyela metia kunwe blabam hi na man woto antor wili tanga zadba to pokomnin saman torange hof solman ane masila kwam saka wotone kibe kitba wili gamtiyon ko local ma to lantara panga tenga waya sida of sangese liba meliban kabe bam solma poyin ya woto enketira bim tarbamba tebam zakar koyaran wiligdim tenga zadab tibum sampamane na wa mikameto na wa gensame masila sembe ya rasulma ankongin hanep sakane kibekitbam itum natara michelin zonga zinbene adawda yamigo nan korveno Adlebga nimba ko yosot akika ninimbuid nisba sembe masila kominua masila me adia Burkina Faso binstan sa soro adnimbuid nisba sembe bewa adritle kabe Adlebga tisa vanto lanika era mlita irkelga useni kafando si ya association deorel masila niyenga liba runa alebga wa varo vati boy pala pinna ne bara yita tenga kiringa zem kilo pam na vara fara don watin ditte mimti zem ilo kilo roka twenken bilbil ka twenken ba fa yuma yibiga fa sa ya malti biba ya bilbil do sampam fo kiringa ya kubo so ya nyokre ali ton me bol nyama ti wati jeker ko ti teng taw dambanga ti wallahi ha sida mal silme be Burkina poa ba me shiada ne yela taba ne ba wane ba fa vite ya totono ya koma la sababu ton bon zagaden teng taw damma obji sababu to ton ne ba hanbe be no irbarama irmarama hanbe bo rawaki komie bala fasan ya masiri biru na fo tufo be woro ka tufo be jinin dunu zan fa gili fo handi bummin fa ya zalo fo sandi ka fo puga pidit fo mawa fo baba wa beyiri nanki kom walla fo riba katara nyodi ti nanyok tenga taw damma sera tum wele kan gis malsil damma ti bamme ya Burkina be ma taba hanketa o be kompoga o be ni mbala poga ya kiska teka depuis décembre malsil himbi embargo Edisantikne Suleiman Wedrau sumbe masila admama tolgon ya nivalang meng akika bala ob barakay utoki wara sam pisila yo basan lora ambasabni komba nasi paraba fangel yitamere bakabe tonto ligda malana tan lora kiubu to bizan ligda be kapam riba ndare riba sanwa te sila kan kyane wate awetna mabalab ko tomba mbaten bisa nyima wumta taba yitame komba kom wera me ben kadi sabe te sanga muy sabo ya muy ya bis ni se cela ben digata karunde
tɩ wikmã sã n zote wa tegsr zugum pa ba n gomam tɩ walla rɩɩba yel yaa toobe tõnd sɩd tool tõnd ba nan ta tɩ pĩinã sẽn toolb tɩ b reesã tɩ yaa no-loeera kiu tɩ b reegda rɩɩba meng kell n ka paam n da ka beem rɩɩba meng ka been koore tõnd n bõosda la tẽng rãmb sõng tõnd bal tɩ tẽngã paam laafɩ ad association deoral masila ad b wẽeda kũnga n kot tẽngã tao dãmba ne neb ninsba fãa sɩ sẽn tõe n wa sõngba bala b bɩ nin-bãalg pʋga wãnkat kãngã. Gilet vert adob sulle pore mikidame ti a kombi bembebene kombi bamba yikidame mode ni rigir panga data ti zusa zinsa zule sagwama hantara toron kolo yorum ane sul kangara mbuli gambala ti sa ne tengonga sigadame leta wanso leta wa hanso gwamana same ke ne zinsa wen gilet vert ram mbuli gamete sa mikam ti leta wa bala anso tengonga na mbuli gamete zinsa zeba gwama obsantar gwamana same so son ko zinsa yefanzan kapina same ane nimba maram sana sonse tuulig tumna fona e tumna ta ga Germaine Farama sinde bine la Alphonse Pedrogo na kum ku sankodo tengonga yela sin ya zula Burkina Faso runda waya ari asun tu ne zinsa santa zaiba en lempasi parcelle mesen di ndirali en pameton voyage so man willigamia te 1995 nan talantan 2015 nepsan man zambo parcelle sa tourne point un ngoda ko mense son rata parcelle tout ko la nu ti parcelle me le bendir ndigalam pa mette a son reyik de parcelle tout ko be sibu o roto tenga pour un kane en ki ti parcelle se ligde roda wakat fa ti ton pama aya toro yel kanga fa ya sababu en ki ti zikor sa palim bay runda runay ren so tab kot letaw tali brande bu me fa gil ke per nugo amanti tenga wa libre leta wa so ren zaiba nan kulo wewo a Frédéric ya moyoro ya gilet vert torsoba ton ngeta obilam ti tenga ya nimbui dan so tenga ne etawa la etawa re kamen gese nimbui dan yetop so tenga a ko sra ya wusro da segan man bu mun ninga newa ti ko ba wenwa tene na man taron koda a poda wusro donc ko sra yida la eta an kelen yeti ba menari kamen za ngeh na yi toto ton me ta adam tinye zaba santon zemse obrahim promoteur da mayel yeli obrahim propriétaire terrain ma so tengaramba obnyak ba meren zi ko bizinga obnyak ko ba me to ton son obmenga la ba merik da me tengar man bu muninga ndikien ntumeti pamu na nafne mbui da fa yam get wordra yam sen yi wordra yam jetam ti tenga ya view e san nanti mekan ver nge wat mikam ta boron damba donc ne benzoen da zin city wordra ketin te hedem bala to nyab mo hati zin kabe ton ngeta eta serna mana wana ti lebni hende bzin na kaman bumba bob ton man bumbu op 180 bob kose en toem da ba bob de man bumbu voilà fo sa watara nase anu nenda fo ko hen ton ni rof ayemra zugu san ko he aligide le bora pompon ti nimbu da pam pame sulu kanga sambon ti gilet vert ram willigame promoteur immobilier ramma sontara septi a fasimenga kabine Burkina Faso runay la taktam taka han lembe go nema nesa metab zaksan ko on to bonte promoteur immobilier ram runna waya gilet vert ram willigame ti a ton tonda antar pam ko man kite ti a botone a Frédéric ya moyoro ki tangom na nen tondo ton yetam ti eta wa memana ngese wa mbieti promoteur da mawengo bam ndik loara ma yeti tengale bam so lo anan ka voter la wenda na yiwoto donc ton getame ti bam ton tourner promoteur da ma ti pami nimbu de fa la fi wolo wen la ton boda na yiti bura ton ko lo woyo senke net ngongo wengo gilet vert ram kotame go ne ma ton ndik na kena ya venra libran gis tengongo za wenge wanti de loti maram la met zaksan ko don nye fa gil ke pirata rimesko ti tumna ken wasan segade sul kanga sambonti gilet vert ari alamata suli sandore andatan tonri amauti za song tongo zindi tengonga wenge Masad na ke arrondissement yibe point ya nemna saka point te sa ne nebni sembebe no wa adoption le panom ne wa mera te nemna saka ni bi de wiliga me te sadara mande sembo te sa ma tanga roto ne la wonda senda tin yikis bamba observation wam abgom na mete kulube ngombo te pon la blat mane la lende yinkita me te sadara han sotam bam getta me to blat ngo yika bam moto ne ya rite nemna saka ni bi de man tigis gab sembo te assemblée générale la zame na zene zara
gese zule kanga zugo tone William te sira tum daram handa ta tenem na sakaram nyaba to to man pokanga ne se aponta ba so han ten kang tanga wam bam te nyaga blame la yik bam sembe wa sira bam pasa ke sun panom yi tege ga zinga etum na ta pa kisi ba maria mudro zinda bine hafta pena ne nem na sakane kende birkela ba konna na so so mutume batuma tumame nkare wakile ibe on Tanzania mo mane ba kare wakile ti ko ma di Burkina Faso yinere tutu mi pele lo tumna me la wajige tondo ndisiga man gwalo tombe siga ti wele mo jete ti rubo kore ikale ya pon arabie sande bumi tedam ti mera to gon yimi da serton e kon nemne ka ba botul meri waton da watame ba ko sera mame kata ton koy bayi ya ton wanyere san sera ma wa ce ton saksa yar bala rara me bi sidiwa ne wa zugun bala biya ka teka en wo da ton koram ton bala bi wo sir zukuble wa yubela to kini ba saksa re sa yare verba ton suwe payinoye la wo da tinga to da ma sunu mane ba ya ba ma sop tinga sop zamana la ble so tondo la koto bla ne panga ne nama to je nimban ne ba men nimban ga en yodo so ban saba turuna be nimban ne ba to yi nin tire be ko sora men ma no ma tondo ba ma na sing sora to men to yi so ngobla me la bzo wen la ba to de jinsuwa ti ka sam sora balagari ye zamana men ngi dirta kud ne ba tin ba jete ne ba gen mo ka ta dotiye tiyam na le wa yik to ne yam na chi aton ye je wende ti ya bonane wa tondo wallahi wo di la me no wi la me ton be ni ya ma yungo ñu doro da sulpa no me pa yeri die bal ton yabra ma ngor saka nemne saka e ton yabra mane ton samda ma ngor ara wero wo kinga ti ya bonyi hise la kata to to ngora ta lebra ten point ti ba man tan a lebra ten point mo ha ya nafa ni bamba ti bam da ton wo ton wo rumsi anti lo boyere ton ka sak zikanga ye on kana saka to wo tondo wo rumsi to lo boyere wa la wadi saka ndamar wo mo zi ya zini da banda tun tulop ton we zini zikanga nti maro bodo mo hasisi to ton ka saki asama sora bamba na sora da sa su sora mana me ton ka inti saki kiye tampi so mana me ton ka inti saki kiye sa ka teka so ya mana me opatol nyerga ne ba ye mari bo ma ha wala wanta tontia ni sa kanga ti banda ta saka ni wuro mo yam mi jehe ya ki libya e nan ki we na ti sha wende duni kan ye ton patal yam pang ye ya nyam mo so zamana nyam shoy ligli nyam shoy aljaka nyam shoy temperum tum nyam date la winnam ya yen nanti buibuda adam bi mi watum ma ne la yinga poton ya na brun kanga be go to biga aya jimdo dam be bango yam na sa kamti nenu yuri bi yam na sa kamti nenu yuri bi yam kam na ki yel kanga yinga to handa kamela bekel al point bubte mu kenle titinya taba Association tis la vim ya sule to san lik bene mikram tia nebni son ko do sala wam am panera da santaran serno asane sulkanga yaka yamna setise na yile songa yaga to zabne tenkuira Burkina Faso kanin optala tise yenkeng da sa so loto yiri ambonte CSPS antoran seleze kanga wotonen etum na tara Michelin zango mana kaseto abna kelende ka ven man kotondo a leba ni sepsan ko hodob sala ntigim tab to bonti association tis la vie bam yakab yam na se tisi bala bam tum da nyagra adia tisa ya oto tum nan keng da sasr loktorira anti selti santa bam pisno alagi Suleiman Zidwemba bam ya association tis la vie sul la torsoba yum faton senname it senna hala gurung senna ton kiar hinga ton senname ne bala tinti ton kiaram bala ka senna ko ton senna fa tonto bondo association ram wusoto be hale wewa ti ton kit ligri te sen bene ri on yinga ton sen fo hanka inkia bo sele do ri on yinga kit ko ton kurar yum fa ti ton sen la lieba yi songor nyaga ti na namsa ti sa pame yale Burkina ti botola soma ti sa hambe mbala bab kiar me ka santo ko ton me nga la ti sa ka kui ton ka kiare la ar association tis la vim optum na porin opama tis na namsa nyagri ti bala bo wilgeb la tis sen toto la zamba sen somayi toto ala sanetiem toure bam ya tis naba gouvernement men nyaka politique ti selo yum la vana sele ka ti sa sele la yele mo va sele le tonzan
voilà fan sila fo han ka ton zan wona fo ka sila ba fi la fan ton sila la fo zan ta vuri ba fo ka be pour nda matin la fo yelle bala ya za kan sila ti tare nyodo fana selti ya rayikta mameno sila tia ta vu bala ikin ton sila viore nda ba le ban lotum sila ti rum sampio wana wa bala pasuma la zinya kan la cadre soma ton yamti lotori to ti am dal sa ti game donc ton sila pon kawa ton ti namti ne ba be kan mazor dama rum sa kana ton ki samote donc ti satara nyoro muso nan ton vu libre beda la atisa auto option sel dasa sur l'autorité auto noa sa ne majora bam yelam tananta la nyoru sokne bamba amari Madeleine Compori bam la dasa sur l'autorité torsoba association tis la vie moi en compte tisse tit sura nome ti mohma nabki bati tis la vie bam me hindi kam pour association ayura tala vonre ti hembe aya masam ti hembe a wata ne ritla a wata ne team a tip dame donc ti hendera a yel somda ya wuso la ti bam yak yam wa konton ti senta ti spisnu handit bebe hen ya masam bebe han tip de bebe idi fa be l'autre yul pourra ma ma kasekedi ritla kasekedi ale ya ti me hen ten son ton donc on souria no wuso la association tis la vim signa ka yamanti selti sa dasa sur l'autorité lor pori bamraba yabna sa Burkina Faso sa taba anti mantum kangme Enan kelen pa tisa sele pora la namisigma ya teng solma pour la na kenge tibene association Ramatulahi Kombi bam avec kamna toran levanti sele bene wotone par de no rataba sabam ab hansigli tum kanga solma pour bene la so kanga au senselti sa pa yin balab tumde to kelen beda wakar kanga an perne bne se ni dik pangramba koranga pour sena yilin ti solma pour bi koranga toran keng tori te bangar me toran passé zikanga etum nantara le kindemana kasetu erna koton veno na miskum commune na menkeng taure aya zulo ikasanga onko commune komba ya ren soti Rahmatullahi Kombi bisin tigimtab suliyang poga nyak yama nandik da torzale ndik wawrantas karsam damba nen karmbis nim sin naragan tiyid taba li fawr bene na siltise sena yile nya commune mebo la sula raba tiki take ya boy a Mohamed Maiga sin ya sula tawr soba gomna nen tondo ya association antigiri ndata tongo yi sababu te commune komba abagarta ba isure yemre nugo yemre te wota la tenga developer la wilga man tebe sin sigil tum kan fawa ya sena yelti commune ne mbuidu tongo wum taba sena yelti tongo me commune ta keng tawre alagi Amidou Kindo ya excellence scolaire siginda to gomnen tondo manda posaka kibisi no lokure non ton datum ten fa libu masam ti kibisa wazimte windi goto birki masam tengan pos non lokure sawa te windi goto birki masam tengan pose neba zoyeme déplacement beton tengaka halan ya wusugo elen kite ti ton me tinya comme yam il est ton son mais il pas ton individuellement son oui la ton collectivement ton bord tare wa manania on combat et rien so ti ton to nyok ministre là tawa son ton no pas muy tonne wa combat la li pam tous business et te blig man c'est ligidi ti wa ton yi tum da bayon roga la levia excellence promoteur donc yela nom ton sori parce que ton tinga ton roka ton bika ton tum de tinga yinga ton date tinga na manage pa gom to yi il parat buro usko ton dat di tuma yi goma la tumning sen tuma abum sen tal sunoro on kon commune nimbuidu a Sheikh Sidi Mohamed Maiga si Rahmatullahi Sheikh biga pera kombi bisa yam yakra la wilgtia haya zakat suguri neba si on ko suene taba wo yel wuzu fa bu ton da mane ne lebda halin yakron ko suenam Allah kam neba suene taba ti yel wuzu be ban so man de dat managre la wenda la ramta ba sababu kitam ti yela manse jeunesse se la ramta fa beton raman yel wuso la jeunesse se o pa la ramta fa tenkanga tawr kende toro Asumaila Widraogo si secrétaire permanent singet sidawa yel Burkina Faso kane obzen kabana orenzin zinga po opera na miskum commune kombi bi sinya kiyam yak ninga obiliga menta sidia bomzin ton ken commune tawre bit kelagaba bleelamti bam ko ma han karam da nomba me
la san dat n rawl ko mam paase dil ba nyakas ko muni sin ponso bataba en tumti bam mi suyo no ma wili bamba te bu suyo no ma me dat yi sababo te bamba ketin kengra tawre ne bi simbe pono re me wiki ba mese dat zindika venre e woni sakara po te bambe pam kado namba wanda ya sabab somse sin sumba me ti jinye fa te mande wona pitisbania wona ko ba panto pitisbania wona wogolo ba nyoya wona kinna so tawre wilgamenti zamo yi son kombang sonde ti kenri wogodo le zinsa taba to wana nak taba na miskum tenga poke zenkenti faone nebni sin da vi be no wa pandik wora ntas karsam damba anen karmbis nim sin naraganti de taba la blessel ti sa le nak taba ko te venre bubli ton yek taba ti commune nembuit son fa tabo to asin na yel ti commune to me en keng tawre ere kibewa kengda tori na ke dina poran kelem pabe ne te wiligdam te sulning af somboti association an nasr ab tor sigilga woto ne warasaba te waratab kanga ya skurana rulsugu warasab lab saman woto anora tab somme labman tum kangam la hane so kangam samana soba ya abdalla sanfo ba man toron wator woto nin kanga sabsi gando ko kurana sebre rulsuga poran warataba porin ab ko bela kuni le kuna ko bela montere pa ne tous ko abram la sane tum da fazan kepi so wan to ko moto nen e tum na tara dawda yamiko nandi ka fen man kodo ya ad singrab sonra yibam kopsnu en yibur kina faso region pila taba an nawake alqurana waqastaba lawan to ne pisnula yemre an wan nan to mbas tumda tia bibiga abdalla safo sin yit raison du centre ka en toron willing toron yi ne ba fa fasi opo pam da motere la wakitu skopga asidam smudo no so piada winna mo so man lima kadan kuma boto winna ta son dum kedan tal qur'ana sama insha Allah Sanya ni président du jury a docteur Mani Gamsonre adbama William Batti ad wakastaba ronda ada sitala panga la Abdalla Safo on wan ton karman ton yid ne ba fa fasi staba tala panga runda me final la panga ton yida ton jam tizami ne bin hin final la ne ba nasa qur'ana puisuka le ne ba nasa al qur'ana gilfawa ne ning ye permis apayi permis runda ye ngam tin ning ye premier runda wa qur'ana faza nga nyenye katrem zami la runda ye premier ngam ti wax staba tala pang zamu le tal pang runda e o directeur men to ça ya comme ça a wogolum pataton ba yenta ha ya kawai la alqur'ana ko la wogolum pa runda ne wogolum ni nga hansin tarante alqur'an albarka ta wogolum yi ne ka teka mpa hifza budu minum bata mino bud alqur'ana ko ila alqur'ana wawra lawoto wina wogol jilfani alqur'an Sanya ni tum da soronda Abdul Nasiru Nikema adbama William top soronda tum kanga yum fa nankiti kumbi bisa yi alqur'ana nonglum ton sanges wala tum na hantuma pipi wilgam ti pupel mbe tum no jiro ta la pupel man tuma tum no yibin saba wilgam ti alqur'ana ka wala nyakam benen nebti abam dam ma balantin karm alqur'ane wilgam ti wonnam nenge fo sanda to wonnam fo ya nengle ni fa gil fo tempa ma wonde fo sambola wonnam sakda me zanges wala ni ha premier wa ya wala ton mor po nangom ti ya komsa te komsa akayi sababu an kita gidre wonnama alqur'ana minim bobye te sangese ton woso etada fagili la yelam ton karam abata saram menga ayato te nambol fagili te rik kaseto te rik mamsra biligri nini nga ye premier wa won sakalor pole adneba taba son wan ton wilin yideb taba adu fa fasi pa ma kun namba pipiwa adbama pa ma montere la tus kopga to wayi bin soba adia montere la tus pisobe taba soba bama pa ma wefu la tus pisnasi
a Salifu Diallo kalma yuma nas logor pori ar sansalab siglia we yugi meri wam sos kangane ya sansab ngoma Salifu Diallo yelle abgoma neda nedanga yelle atumbe da yelle goma politika tuma yelle na yelen to ran tere ne ba wuso to ton bange ni kanga sob tumde abla man tum se yitumbe da zikanga wotone la sensation wana mane région du nord kama yi wuso zekom no kenge to man kaset le bizine kelere 5 ne da tumbe da santuma Santune Abdoulaye Kinde Songri, Lagi Soumaila Rabo, na wazugun koton vena. MPP parti Fédération Humbe région du Nord à Torsoba, ratin et professeur Smaila Wedraro, obli tori, tobna man tikisiga wotone, un tien Salif Diallo yele, ti nebni se mihimpa bang neda soma, banga Salif Diallo touma politique pora, la caran sala touma tabweng. Ya neb sintum ni Dr Salif Diallo en yi kasetarama. Par région du Nord la ya teng neb yenye. Balikin rep tuba ne Burkina Faso kane, halin ti tum ne tentase. Balebzina Autriche en yi ambassadeur. Obleb wanya kayam nan ti tum Niger en yi Niger teng tor sob kuda Mahamadou Yusufu Saranda. Renfa tienra we yi sek karo kenwa ti nimbui da pienre. Député Aja Fati Wedror hiya ya teng MPP wa parabnaba. Kenga ne kaseta torrenti winigi. Bam terden dika Salif Diallo no kendra. Me partout à la me Burkina Faso. Ya neda san sidiya ya daga hakika. Tiboy. A payetin taran ni pori. Ko ya sala fa sun tumun bahala ton san dikida han tuku sorni nga. Wendi sakre porun ton na mpuga me de nan tunyo me. Hale de wan patron pidis fatu wendi le pidis de mek na bonso wendi to kolu. Député Aja Fati Wedro hon tostotoa MPP Fédération Hambe région du Nord à Torso mi process Maila Wedro minga wotone internare nemni sfa yib kaseto tomnan tera Salif Diallo kalma yumanas wotone we gisolmo tomna serran tuma wakat san lore la mi kam ti wan sera susa masara ya humbonti de national susa ma handa ken Burkina Faso nyinga Ere kibewa namba sane susanga tene ba taba se CCV ya tentunba abson pabe banlo solma burum siru asa solum taman kalma adnimba maptaba fazan kepi opta sobla biolam gazi gamasam esana ngese a Jacques Nari ninkanga sobya baro ya donwa lab toron solor bamba aruna Wedro ya kambwe se ya donwa lab san toron solor bam wotono la dobson wana solore nimba ma wotono ta sobya Gazingo, Minhing Sengete, Canayel, Minhil Vincent de Bilgou, Bamze Cabnor and Toriman Cassetu, CCV or Torso Pacas, Elisa Kumari, Bamze Cabnori, and Kangan Torman Cassetu, Nimbamba Soloram, it now will come to Taba Soba, Edmond Naba, Bam Yizam and Dimasa, Lab Solobamba, Gawa Yadon. Msambisi savan television get baya sikanga nante kede kibewer puse la bara kusonyam hizine tonnam be wonam ta soxla fi na li pamataba ne kibe tabiyasa